Mangaan kita guys. Yang utan ko is kuan yun yung torta na talong. Tapos galoto isab ako ng pinikas na buwad. Oh, dugay dak makaansan eh. Tapos ang kanak salad na pipino. Pipino, sibuyas bombay, kamatis. Mangaan kita. Magkinamot da ako. Pinikas na buwad. Gamay lang, no? Is it good? Perfect sa salad na kuan, pipino. Perfect gayud yun yung kuan, combination. Perfect combination. Gatagad. Kada muka ang kaniyaan at tuluyong yan. Puding.